नाम्बार 8 नाम्बाराव दं माने दिनै 26 नाम्बार थांसुयो त्रिपुरायाव दिनै खरंखिसा नांनाय त्रिपुरानो दं सुनि किनारात लां तुनिखा बिप्लब देव खरंखिसाका नेशा मुक्त त्रिपुरा दिनै नेशानि साम्राज्य अंखा त्रिपुरा दिनै खानाका सोशल मीडिया नखा 8 बोसोरनि चराइसे बनसे इंजेक्शन जोरखाय रुवो दिनै थुनायनि बांतां तंखा बो जागात लां थांखाबा त्रिपुरा मथा बीजेपी सरकार बंग मदद छाड़ा एत रमरमा व्यवसा बाणिज्य मान अर्केस्ट्रार आनंद मेला जान्दी मुंडा तीर खेला साल फाइकाय अब सरकार पलिटिकल तामनाय बंनि साया गोरिं थाखाय अबंनि मिंगा काजे अबनति से बाहायखियै खरंखिसाय मान दिनै सत्य मिथ्या कोनो कक गरै बियांग ताजमहल तामनाय ताज होटेल लोंनाय 5 स्टार होटेल लोंनाय ठीक আছে ओंखा आंखो प्रतिबाद खाति किन्तु आंनि अनुरोध दंनाय जारा आन्दोलन खायनाय बंगनब सानाय नरक प्रमाण दि जनगण खिनि जे ना इको सरकारी सिद्धांत नाखा अबनि बागै सिंह आन्दोलन मा नखका सभा मा नखका किन्तु उइदाउट कोनो डकुमेन्ट निने एमएलए साइतंग निने मंत्री साइतंखा आमति कोनो धरনের सिद्धांत से नामानि करिखौ ओंखाय आन्दोलन खायनाय अनुरोध खायनाय नरक जनसम्मुखे तुबदि तथ्य प्रमाण सह और सरकारनोबो सानाय एत आन्दोलन चलि दङ सरकार परिष्कार परिच्छन्न भावे सरकारनि बिबृति श्वेतपत्र प्रकाश खायदों जे ना सत्यके सत्य मिथ्याके मिथ्या बरं जनसम्मुखे सठिक तथ्य तुलनानि बागै सरकारनोबो दाबि खायनाय राजनीतिक दलनोबो दाबि खायनाय किन्तु मासखाने नरक पाटा पाटी गसा गसी मरिसे जीवन शेष जनगणের जीवन शेष ता खादी ठीक है अबंगनानि ठीकिया এই ধরনের রাজনীতি ন শুরু থেকে ত্রিপুরা মথাও খাইকে বিজেপি বি খাইকে 50,000 চাকরি মিস কলে চাকরি তিনি প্রায় 60,000 চাকরি পোস্ট খালি খবর করে কাজে এই ধরনের দেউলে পুনা রাজনীতি বন্দা পলিটিক্স वो खानी ठीक है जा घटना अब जनसम्मुखे प्रकाश बरं तब जेमन आं किसुखन आगे साके विभिन्न समस्या एक ही भावे अरे सिनी चौदह देवता श्री सिटी मताई तिनी मताई नखला बाई नांगैसे ओ जगह तिनी हास्पाताल चौदह तिनिया आ जगहनि चन्ताय থেকে आरम्भ खायै যারা मताई बेकरें तंगेरा बरक सांघातिक भावे पखा तिनी खेकजाक तामनि बागै बरक साव सिनी चौदह देवतानि पवित्रता अब रक्षाताय खायमांलाखा अरे अब तो ठीक नों तामनाय सनचिं काकाय कोनो धरने कथै कमकाय चौदह देवता मन्दिराव हाबमाया हाबनायनि ठीक गैया अब बिनि पवित्रता रक्षानि बागै बिनि अब तो सिरि सिटी থেকে চলি থাকে नों तिनी बिनि नखावे फनाङै जुदियाव जागोन नों हास्पाताल फगाकाय हास्पातालाव फायनाय डेलिभारि नाय कथै कमकांनाय खस्थ पसुमुंनाय पवित्रता दंनाय बरक सरकारनि नजराव लां थांका किन्तु सरकारनि कोनो उद्योग बनो बन्द खायनो करे आनि जोर दाबि दंनाय चौदह देवतानि पवित्रता रक्षानि प्रश्ने अबबो सरकार नायथं ताई তিনি বিভিন্ন ইস্যুটি সত্য মিথ্যা কোনো কক করে আন্দোলনের নামে আন্দোলন খেলা নাंनाय বংনবো সানাय অপরনবো খোঁজখবর নাওই আবনি दैबो खरंखिसा ना प्रथम न सानाय पुष्पबंत प्लेस न जुदि 5 स्टार होटेल खानायनि बागै सरकार चाइतबि दंखाय आबनो जों तीव्र निंदा जानांनाय आबंनानि ठीका आब जुदि खायनायनि उद्देश्य माने सिद्धांत दंखाय आब बन्द खायनांगौ ठीक कारण तामनि बागै हमाले अब 1915 साल থেকে न आबनो तामनाय वीरेन्द्र किशोर मानिक महाराज बनो राजबाड़ी हिसाबै बनो व्यवहार खायफैमानि राजन्य तामनाय
mukumu bai karangjak kuno bisino joga ajaga jodi tamnai reserve khainani jodi saktar khangkai abono sanai aro Rabindranath Tagore phaiye onek din tongkha aro tongai nini tamnai natok sikya গান শিক্ষা কগলপ শিক্ষা ববাই করংলাইখা ঠিক আছে ও জায়গা সিনি ওয়ানজি কালচার ত্রিপুরা কালচার সব মিলগৈ ও জায়গা ঠিক আছে অবন মাথাংনার একটা নেবাগৈ যদি কোনো সাক উদ্যোগ দহাকাই আবো খাইতে চাকা কিন্তু তাবো কখন খাবসে তাবো ও পিছনে কিটিংগৈ সরকারি তরফ থেকে কোনো ধরনের ডকুমেন্ট কোনো জায়গা বন্ধু জায়গা সিনি জায়গা সময় মায়াখ গাবনে বিসঙ্গ তাবো বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ানি বিসংতে যারা কগলাম কাছাই দं মানে ও জায়গাও MLA মন্ত্রী বরক সাকা এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত করে আবার তাবো ত্রিপুরা মথনে যারা আন্দোলন খানি গাবো ইংলিশমাং লাখ নাকে থৈছিরে নাই তো বাবনো তাজ হোটেল নিয়াগো ইয়াফার সাকালা এই নিনি সরকার নিনি MLA নিনি মন্ত্রী নং সরকারনি অংশীদার নরংনো সরকারনো সুনামকা ও সরকারনি বিরুদ্ধে নিনি নাংকাই থৈরেনাই নাই নং থৈ কতং খাই সবা খাইনাই ওর আনি মানে আনি সন্দেহংখা ওর কোনো ক্রিকেট খেলা যেমন ম্যাচ ফিক্সিং ম্যাচ মানে হাই ওর ম্যাচ ফিক্সিং ম্যাচ দङै মানো ওর বাহাইনো গোটালা দङै মানো ওর বাহাইনো কোনো ধরনের মানে এই আন্দোলন এবং সরকার তরফ থেকে এই ধরনের যে কগলাম কাছাই দं মানে আবনি বিসঙ্গ কোনো ধরনের ঠিক আছে সরকারনি যে চরম তাবক ব্যর্থতা ত্রিপুরা মথনে রাজনীতি দেওয়ালেপনা তাবক ত্রিপুরা রাজ্যের লোকের এবং সীমানো পুইলা জাতি অলপ পার্টি থেকে আরম্ভ খাইয়ে তামনাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড no compromise consensus solution last fight abone pore chukti আর প্রশাসনিক কাজে নুকজাখা তিনি এডিসি প্রশাসন 4 বছর চলিনানি বান্তাং তংখা একটা সামুং লোকনি বাগৈ খাইকাও বলে সেংনাই খা থনে ইয়াসি কাইসানানি কোনো সামুং করে তাবু দিল্লিও তঙ্গো রাজ্যও তঙ্গো এডিসি তঙ্গো ভিলেজ কমিটি তঙ্গো তামনাই বেবাক জাগানো তাবু ত্রিপুরা মথা BJP IPF মিলিলাইয়ে দিল্লি থেকে আরম্ভ খাইয়ে গামি পর্যন্ত বরং প্রশাসন চালকলাই দंगो কিন্তু তিনি ত্রিপুরা রাজ্য হাহাকার অবস্থা শিকারনি চাকরি করে গামি আমতেনি লামা কুংমা করে কারেন্ট ঠিক মতো চলিয়া তামনাই গামি আমতেনি তাঙ্গি জানাই রক রাগানি সামুং করে বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টনি আগে 240 দিন 270 দিন পর্যন্ত রাগা সহ বিভিন্ন এগ্রিকালচার তামনাই ফিশারি ARD তামনাই গামি হামক্রাই দপ্তর এডিসি মিলিলাই প্রায় 250 দিন 270 দিন কাজ তাবো মুংসা কাজ করে ইনকা এই যে তাবুক যে চরম যে ব্যর্থতা সরকারনি এবং ত্রিপুরা মথানি রাজনীতি যে দেওয়ালেপনা সবটানি মিলুই বরকনি বসঙ্গ मोखां खुंनानै जागा करे কক सानानै जागा करे काजे ओ स्पेस तो सेकनानै बागै न हयतोबा षড়যন্ত্র खालियै लोकनो थकेनानै बागै लोकनो बिभ्रान्ति खाइनानै बागै लोकनो नि मकलक तिसिनि फलै तामनाय डाइभार्ट खाइनानै बागै अन्य पथे आइ ताबु लड़ाई तामो ताबु लड़ाइखा 25 तारिख থেকে पार्लियामेंट चलि दंगो ग्रेटार त्रिपुरा लेंगा अंगै मानो 125तम संविधान संशोधनी बिल पास मानो आबोनि बागै जों बामफ्रन्ट CPIM गणमुक्ति परिषद दिनै या 1994 साल থেকে লড়াই থৈমানি শেষ ম্যাচ অবতাবো বিল আকারে কাখা অবঙ্গै মানো তিনি 25 তারিখ पार्लियामेंट चलि दंगो अ बिल न बाहाय खायै तिसाइमान अ बिल न बाहाय खायै पास खारिमान निनि तिनि MP दंगो 2 জন MP दंगो लोकसभानि सदस्य दंगो निनि त्रिपुरा मथानि MP दंगो दिल्ली थाङै पार्लियामेंट ओ बिल नति बाहायका कक सारि बिल पास खारिमान आबोनि बागै चाइतकनानि आबोनि बागै चाप सृष्टि खाइनानि आन्दोलन खाइनासे कक आबोनि बागै कुनो कक करे ভিলেজ কমিটি নির্বাচন 30